حب أصحابه نور. Mulia kita majelis pembacaan Yasin dan Tahlil. Yang kedua, tidak lupa kita lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita nantikan syafaatnya pada yaumul kiamat nanti. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang didekatkan pada yaumul kiamat nanti. Allahumma amin. Izinkan pada malam hari ini kami membawakan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Yasin dan Tahlil, dan dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Misbah. Yang ketiga sambutan dari tuan rumah yang disertai dengan acara ramah tamah, dan yang keempat penutup. Adapun kita buka acara pada malam hari ini ala diniyah wa ala diniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja dilanjutkan dengan acara kedua, pembacaan Yasin dan Tahlil oleh Ustadz Misbah. Kepada Ustadz Misbah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى أصحاب رسول الله أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ثم إلى جميع أولياء الله المشارق الأرض ومغربها بريا وبحرها وخصوصا سلطان الأولياء أشرف القدر الجيلاني إمام الغزالي إمام الشافعي إمام أبو منصور الماتريدي إمام أبو حسن الأشعري إمام سنوسي ثم إلى جميع أولياء في كلمة خصوصا الشيخ زين بن عبد الغني وسان الشيخ حسن البنجري وسان الشيخ جنيد البروي ثم إلى جميع أولياء الله في جاوة ومدورة ثم إلى جميع ولي songo
ثم إلى جميع مشايخ المسائل المرحومين خصوصا شيخنا الشيخ عبد الملك بن إحسان والشيخ عبد اللطيف محمد والشيخ إحسان بن دلال الإسكندري رحمه الله ثم خصوصا شيخنا دي محمد حاتم بن شماري رحمه الله كلهم شهود لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذنا وأصدقائنا وعمنا وعماتنا وخلنا وخلاتنا وزوجتنا وولدنا وذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المرحوم Yai Patimo Pawiro, Yai Sriyono, Yai Teguh Wiyono, Yai Patian Parno, Yai Musyafi'i. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. شغلنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فجعلنا القرن فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما
أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبشرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم إن الله غفور رحيم نويت الذكر تقربا إلى الله تعالى بالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah, Muhammadun Habibullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila takhawuli. Summa sholatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, pada para hadirin, bapak-bapak sekalian, jamaah atau jamiyah Yasin Tahlil Miftahus Salam, wabil khusus Shahibul Bait Bapak Lakon Nugroho keluarga yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik serta hidayahnya. Pada malam hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dikehendaki oleh Allah untuk dapat menghadiri majelis ini, acara rutin ini yang dilaksanakan setiap malam Jumat ya. Kita hadir di majelis ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebabnya tambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya, para ulama kita, guru-guru kita, dan semua umatnya sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah kita laksanakan bacaan Yasin dan juga tahlil. Jadi membaca Yasin itu di antara keutamaannya, apabila membaca Yasin di malam hari, maka Allah akan menjaga orang itu dan seluruh keluarganya sampai waktu pagi. Kalau dibaca di pagi hari setelah sholat subuh, maka Allah akan menjaga keluarganya dan seluruh hartanya orang yang baca tersebut sampai malam hari. Nah, itu keutamaan diantara salah satu keutamaan baca Yasin. Nah, terkadang saya pernah baca postingan di sosial media yang memprotes, harusnya itu malam Jumat yang dibaca bukan Yasin tapi surat Al-Kahfi, kata begitu ya, karena ada hadis yang menerangkan barang siapa yang malam Jumat membaca surat Al-Kahfi maka akan dijaga oleh Allah sampai Jumat selanjutnya. Jadi seakan-akan orang yang baca Yasin di malam Jumat itu salah. Sebenarnya bukan begitu ya, sama-sama benar. Kita baca Yasin di malam Jumat atau lebih baiknya setiap hari itu juga kita mengikuti guru-guru kita. Kalau ibarat bahasa kasarnya, kalau ditanya mana hadisnya kesuwen, yang penting kita taat, mengikuti para ulama kita, yang sudah dari zaman dulu mengajarkan kita
setiap malam Jumat membaca Yasin untuk mengirimkan arwah leluhur kita yang sudah meninggal. Kemudian setelah membaca Yasin dilanjutkan dengan tahlilan. Kalau tahlil itu sebenarnya adalah istilah Arab untuk menyebut salah satu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, itu disebut dengan kalimat tahlil. Nah, kalau kegiatan yang kita laksanakan ini adalah tahlilan. Kalau tahlilan itu istilah orang Jawa. Jadi tahlilan itu isinya susunan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang disusun oleh para ulama. Nah, kita tinggal mengikutinya. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam tahlil, mulai dari Al-Fatihah, Tawasul itu kan, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya, itu semuanya itu ayat-ayat yang sangat istimewa, yang isinya adalah doa-doa. Nah, ya pastinya semua Al-Quran, maksudnya semua ayat Al-Quran itu semuanya istimewa. Cuma ya, jadi ulama ini menyusun ini sudah tepat, mulai dari surat An-Nas, surat Al-Ikhlas terakhir sampai bacaan tahlil. Nah, itu susunannya sudah pas. Nah, saya ingin membahas salah satu ayat istimewa yang ada di dalam tahlilan, yaitu ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai terakhir. Nah, sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Nah, di akhir ayat surat Al-Baqarah ini adalah ayat yang dimana ketika ayat ini turun, Rasulullah itu sangat senang, sangat gembira, sangat senang, sampai Rasulullah itu senyum-senyum. Ini saya mendengar keterangan dari Gus Baha. Nah, saya sering dengarkan beliau. Sudah pastinya kalau santri itu nggak bisa ngarang, jadi niru ulama. Nah, ini keterangan dari Gus Baha. Jadi ketika dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini turun, Rasulullah itu sangat senang, karena di dalam ayat ini ada doa yang berbunyi gini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, itu artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, mohon janganlah engkau hukum kami, in nasina, ketika kami lupa, aw akhtana, atau kami berbuat salah. Ya Allah, tolong kami ini jangan dihukum kalau kami ini lupa atau berbuat salah. Nah, ini doa ini kalau kita berdoa kepada Allah itu pantas. Tapi kalau coba kita praktekkan ke manusia, seumpama kita berdoa ke bukan berdoa, berarti memohon ke Pak Polisi, seumpama Pak Polisi, kalau seumpama nanti aku berbuat salah atau berbuat kejahatan, tolong jangan dihukum ya. Itu kurang ajar pada sebenarnya. Kalau salah nggak mau dihukum. Lah kita ini berdoa kepada Allah begitu. Kalau kita salah atau lupa, kita mintanya jangan dihukum. Ini kan sebenarnya doa yang agak kurang ajar. Kalau salah nggak mau dihukum. Tapi ini doa ini diajarkan. Bahkan Rasulullah sangat senang ketika ayat ini turun. Maksudnya bagaimana? Potensi kita sebagai manusia yang sudah pastinya banyak berbuat dosa, itu potensi diampuni dosa kita oleh Allah sangat besar. Sampai-sampai Allah memberi hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad doa ini. Jadi doa ini termasuk hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi Allah itu lebih senang kepada seorang hamba yang berbuat dosa kemudian bertobat daripada orang yang nggak berbuat dosa tapi nggak bertobat.
Maksudnya bukan berarti kalau kita mau bertobat itu harus berbuat dosa dulu, enggak. Ya kita ini belum berbuat dosa sudah banyak dosa. Maksudnya Allah itu senang kepada hambanya yang mau bertaubat. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, Rabbana la tahmil alaina isron kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau beri kami ini beban berat seperti yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Nah, jadi sudah kalau berbuat salah nggak mau dihukum, nggak mau dikasih tugas yang berat. Nah, itu menunjukkan betapa lemahnya kita manusia. Ya memang wajar kita ini lemah, karena yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa itu sebagai pengakuan bahwa kita ini lemah. Kita ini nggak berdaya, kita ini sangat butuh kepada pertolongan Allah. Nah, kalau sudah sadar kita ini butuh, maka sudah pasti dia rajin berdoa. Nah, ibadahnya, takwanya meningkat karena merasa butuh kepada Allah, takut kalau tidak dipedulikan oleh Allah. Kemudian Rabbana wa la tuhammilna mala taqata lana bih. Ya Allah, semoga jangan Kau beri kami beban-beban yang kami tidak mampu. Nah, itu adalah ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Jadi mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang menerangkan salah satu faedahnya dua ayat ini. Jadi hadisnya berbunyi, man qara'a bil ayataini min akhiri surat Al-Baqarah fi lailatin kat kafatahu. Jadi barang siapa yang baca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah pada malam hari, maka Allah akan mencukupinya. Maksudnya ya rezekinya dicukupi, kemudian dijaga dari segala macam bahaya. Jadi kalau di pondok pesantren dulu setiap ba'da maghrib, bahkan setiap ba'da sholat itu dibaca bersama-sama. Jadi setelah zikir, kemudian setelah berdoa amin amin itu baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu kalau dibaca setiap malam hari, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini sebagai manusia, apalagi yang hidup di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan badai kemaksiatan. Nah, kita ini nggak mungkin kalau sendirian turun-turun berangkat ke surga sendirian, itu tidak mungkin kalau tidak ada yang nuntun. Maksudnya kita ini butuh gandolan, butuh gandolan. Jadi ada di dalam qasidah Maulid Tiba, kenal Maulid Tiba nggak? Nah, tibaan. Kalau orang sekarang kan hobinya Maulid Habsyi. Nah, kalau orang zaman dulu itu hobinya itu tibaan. Jadi ada bait yang bunyinya begini, wasafinu lin najati idza khifta min tufani kulli adza fanju fiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'ini. Nah, jadi kalau diartikan wasafinu lin najati, jadi naiklah perahu keselamatan. Nah, safinu itu safinah itu perahu. Ikutlah perahu keselamatan idza khifta min tufani, kalau kamu takut banjir bandang badai. Nah, jadi kalau zaman sekarang ini diibaratkan sudah terjadi banjir bandang
Jadi banjir campur hujan lebat campur angin diaduk. Nah, banjir bandang kemaksiatan. Orang yang nggak pengen maksiat itu dipaksa untuk maksiat. Ibarat hujan lebat itu sudah pakai payung, sudah pakai mantel, tapi masih nggak bisa menghindari air. Apalagi kalau nggak bisa berenang, bisa-bisa tenggelam. Itu zaman sekarang. Nah, kalau pengen selamat dari banjir bandang, kita dianjurkan untuk mengikuti perahu keselamatan. Wasafinulin najati. Ibaratnya zaman Nabi Nuh, kita harus ikut perahunya Nabi Nuh. Fanju fiha la takunu kadza wa'tasim billahi wasta'ini. Jadi ikutlah perahu keselamatan tadi. Tapi di situ disebutkan la takunu kadza. Mencari perahu keselamatan itu enggak semudah itu. La takunu kadza itu artinya enggak koyo ngono. Enggak gampang maksudnya gitu. Wa'tasim billahi wasta'ini, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan perahu keselamatan tadi? Nah, di bait sebelumnya disebutkan ahlul baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fattakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mislama qad jaa fis sunani. Yang dimaksud perahu keselamatan adalah ahlul baitil mustafa. Jadi ahli baitnya Nabi Muhammad at-Tuhuri yang suci-suci. Jadi yang dimaksud kita harus mengikuti perahu keselamatan adalah kita harus mengikuti ahli baitnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ahli baitnya Nabi Muhammad? Yaitu para sayyid. Jadi orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, orang-orang yang mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad. Dan yang disebut Ahlul Bait ini tidak harus para habaib ya. Jadi intinya orang-orang yang mewarisi ilmu dan akhlaknya Nabi Muhammad, walaupun itu ulama yang bukan orang Arab atau bukan habaib. Bahkan kalau diselidiki kan, ulama-ulama Jawa yang punya pondok pesantren sepuh itu rata-rata itu sebenarnya adalah keturunannya Wali Songo, dan Wali Songo itu keturunan Nabi Muhammad. Jadi maksudnya adalah kita itu harus mengikuti ulama. Safinulin najati itu maksudnya kalau kita pengen selamat di zaman akhir ini, kita harus mengikuti ulama, ngaji kepada ulama, belajar kepada para ulama. Nah, ulama itu di situ disebutkan ahlu baitil mustafa, ahli baitnya Nabi Muhammad. Maksudnya ahlu bait tadi saya sebutkan bukan harus habaib. Jadi walaupun bukan orang Arab tapi akhlaknya, ilmunya mewarisi Nabi Muhammad, yaitu ya patut kita ikuti. Tapi sebaliknya, walaupun ibaratnya mancung seperti orang Arab, tapi kalau akhlaknya nggak patut ditiru ya, lebih baik kita diikuti. Karena saat ini kan lagi rame-ramenya ribut antara habaib sama kiai. Nah, kita ini rakyat jelata ya, bukan habaib, bukan kiai, yang nggak boleh ikut. Yang harus kita ikuti adalah ulama. Ulama itu entah itu habaib atau kiai, yang penting ulama ya kita ikuti. Kalau habaib yang bukan ulama, habaib yang kita alim, itu cukup kita cintai gitu aja. Karena budaya di pondok pesantren saya dulu, Pak Yai itu mengajarkan santrinya untuk mencintai para habaib. Walaupun masih kecil, ada habaib yang anaknya mondok di situ itu harus dihormati. Tapi kalau manut ikut itu kepada ulama. Nah, ciri-cirinya
apa ahlu baitin Mustafa tadi seperti apa. Di bait selanjutnya ada disebutkan fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi maqasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Fahumul qaumul ladzina hudu, mereka itu yang kita dianjurkan untuk mengikuti perahu keselamatan tadi. Ada yang dimaksud dengan ahli baitnya Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadlillahi qad sa'idu, dan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya bermanfaat kepada orang lain, akhlaknya juga selalu menyenangkan orang lain. Jadi kalau dulu masih di pondok pesantren, kami ini para santri sampai membayangkan seperti ini. Jangankan niru Nabi Muhammad, kita niru Pak Yai aja nggak sanggup. Jadi saking akhlaknya Pak Yai itu, bagaimana cara beliau menghormati tamu, bagaimana cara berbicara dengan orang itu sangat menyenangkan. Walaupun tamunya bukan orang lain, santrinya mau saya bertamu kepada Pak Yai, itu loh dikasih minum sama Pak Yai. Padahal saya ini santrinya, dikasih minuman, dibuatkan kopi, sampai malu. Saya sakit itu kadang dipanggil 2 hari nggak kelihatan, Misbah kemana? Dipanggil, dipijeti sama Pak Yai. Saya nolak tetap dipijeti. Itu. Bahkan suatu hari ada orang itu ngasih buah pepaya kepada Pak Yai. Ya orang kampung. Terus Pak Yai nerima, Masya Allah, saya ini sampai ngipi-ngipi kepingin pepaya ini, malah sampai ngasih. Terima kasih Pak Yai. Padahal Pak Yai itu punya kebun pepaya, tapi ngomongnya sampai ngipi-ngipi pengen pepaya. Jadi saking berusaha menyenangkan hati orang. Nah itu akhlaknya para ulama. Jadi ulama itu orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya dianjurkan untuk kita ikuti, akhlaknya patut kita tiru. Wali ghairillahi maqasadu. Kemudian ciri-cirinya adalah tidak ada tujuan lain selain kepada Allah. Jadi rata-rata pondok pesantren sepuh itu ustadz-ustadznya itu nggak ada yang digaji, itu rata-rata begitu. Jadi tujuannya itu hanya kepada Allah. Jadi ustadz-ustadz yang ngajar di pondok pesantren itu yang baru lulus itu ditugaskan untuk ngajari adik-adiknya. Jadi nggak ada ustadz yang digaji, itu nggak ada. Jadi diajari untuk lillahi ta'ala. Kemudian wa ma'al qur'ani fi qarani. Jadi para ulama itu menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya. Al-Quran itu dijadikan sebagai teman hidupnya, jadi dipelajari, ya diikuti. Kalau kita kan mikir tajwidnya aja masih pusing ya. Jadi kita untuk selamat dunia akhirat ini kita perlu mengikuti para ulama, ngaji kepada para ulama. Nah, tapi sekarang sudah bekerja ya, sudah repot ya, berarti anak kita yang kita titipkan kepada ulama yang dipondokkan anaknya, agar anak kita ikut wasafi nulin najah, di perahu keselamatan. Kalau anaknya ikut, insya Allah orang tuanya juga katut ikut ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang barokah, ilmu yang barokah. Jadi diberi pertolongan untuk selalu melaksanakan ibadah, selalu diberi kesempatan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa mengantarkan keselamatan kita, keluarga kita, dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هادية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين والجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى أصحاب رسول الله أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم ثم إلى جميع أولاد مشارق الأرض ومغربها برها بحرها وخصوصا سلطان الأنصار القدر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا شيخنا كي محمد حاتم الشمري والشيخ عبد الملك بن إحسان والشيخ عبد اللطيف أحمد والشيخ إحسان بن دلال بن مسكين رحمه الله ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأصدقائنا ولعمنا وعماتنا وخلنا وخالاتنا وزوجاتنا ولدنا وزوجاتنا رجال مسلمين ومسلمات ومؤمنين والمؤمنات ثم إلى جميع من ذكرناهم في هذا الدرس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل بقبرهم الرحمة والضياء والنور والبهجة والرحمة والتجاه والسرور من يومنا هذا إلى اليوم البعث والنشور اللهم انزل رحمة المغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية dari sabab ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin awal sampai akhir.